Hello students of grade 6. Good morning. How are you today? Halo anak-anak kelas 6. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? I hope all of you are fine and healthy. Bapak berharap atau semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik. Today we are going to learn about environment. Jadi hari ini kita belajar tentang lingkungan. We are going to pronounce 10 vocabularies related to environment. Kita akan mengucapkan atau melafalkan 10 kosakata yang berhubungan dengan lingkungan. Last week, you have written down the 10 vocabularies. Minggu lalu, anak-anak sudah menulis 10 kosakata. Okay, today we are going to pronounce it. We are going to listen and speak. Ya, hari ini kita belajar mendengarkan dan berbicara. Oke, here we go. Kita lanjut. But before we continue, ya, sebelum kita lanjut, I would like to read one verse. Ya, Bapak mau membacakan satu ayat Alkitab. Since we need to involve God first in all our activities. Karena kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, ya. Oke, I will read it for you. Bapak akan membacakan buat anak-anak. Please listen dan mohon dengarkan. I'm the Alpha and Omega, the first and the next, the beginning and the end. Aku adalah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan Yesus adalah Alpha dan Omega. Dialah yang pertama dan dialah yang akan datang. Dia yang awal dan dialah yang terakhir. Artinya dia satu-satunya Tuhan, ya. Oke, we have to believe Jesus is God. Kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, so that you will be saved. Kita akan diselamatkan. And to respond that salvation, dan untuk merespon keselamatan itu, we have to live right, ya. Kita harus hidup dengan baik. Oke. Don't hurt people. Jangan melukai orang lain. And love God, dan cintai Tuhan. Oke. Next. Lanjut. Ini dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. So, I would like to read the goals of today's learning. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, by watching this video, dengan menyimak video ini, student can know 10 vocabularies related to environment. Dengan mengamati video, siswa dapat mengetahui 10 kosakata yang berhubungan dengan lingkungan. Next. By watching this video, dengan melihat video ini, student can pronounce 10 vocabularies of environment. Jadi dengan mengamati video ini, siswa dapat menirukan cara melafalkan kosakata yang berhubungan dengan lingkungan. Oke, what is environment? Apa sih lingkungan itu? Oke, here they are. Environment is a place in which people, animal, and plants live. Jadi lingkungan adalah tempat di mana manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu hidup, ya. Atau things that we can find around us, atau sesuatu yang ada di sekitar kita. Itulah lingkungan. For example, land, water, or air. Jadi lingkungan seperti tanah, air, dan udara, ya. Oke, next. Before we pronounce the words, ya, sebelum kita mengucapkan kosakata atau melafalkan kosakata, I would like to play the song, ya. Bapak ingin memutar musik for you all, untuk kalian, untuk anak-anak semua, because learning is not only we speak,
not only learn the material, karena belajar tidak hanya berbicara, tidak hanya mempelajari materi ya. When we listen to music, when we watch movie, when we read magazine. Jadi ketika kita mendengar musik atau menonton televisi atau berita atau membaca berita di internet, at that time, saat itu juga actually we are learning ya. Pada saat itu juga kita sedang belajar, learning, belajar. Oke. Listen the song and try to understand the meaning ya. Jadi pahami lagunya ini, dengarkan dengan baik dan pahami. When I am by myself, looking at photos and videos that we took, I've been keeping them for so long. And with my broken heart, I see all the pictures of myself living life without you. Just feels so wrong. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, God, please give us the time. I can't deal with the reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing you. I tried everything, every way I could forget you, just so I can live my life without you. Oh, nothing is the same. It's hard for me to erase all of the memories I have with you. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, God, please give us the time. I can't deal with the reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing you. Oh, missing you. Oh. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu, hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Oke,
we back to our core topic ya. Kita kembali ke topik inti. We are going to pronounce the 5 vocabularies. Kita akan mengucapkan 10 kosakata, bukan 5 ya, tapi 10. We are going to pronounce 10 vocabularies. Kita akan mengucapkan 10 kosakata. Listen carefully and repeat after the teacher. Dengarkan dengan cermat dan ulangi suara Pak Denny. 1. Island, pulau. Island, pulau. Jadi pulau bahasa Inggrisnya island, bukan island ya. Island itu tulisannya. Next. 2. Sea, lautan. Jadi lautan bahasa Inggrisnya sea. Jadi tanda titik 2 itu agak panjang ya bunyinya ya. Sea, seperti itu, bukan sea, tapi sea. Oke. 3. River, bukan repair ya, tapi river, sungai itu bahasa Inggrisnya river. Oke. 4. Lake, jadi ada teh ya, karena K di situ. Danau itu lake, danau, bahasa Inggrisnya danau, lake. Oke. Number 5. Field, lapangan itu field, karena ada D di situ, jadi kayak ada seperti ini ya. Field, bukan pil ya, tapi field. 6. Nomor 6. Ground, tanah. Jadi tanah bahasa Inggrisnya ground. Bisa juga soil ya, soil. Oke. 7. Desert atau desert bahasa Inggrisnya. Desert adalah gurun. Gurun itu desert, bukan desert ya, tapi desert. Nomor 8. Maintain, gunung. Bukan mountain ya, tapi maintain atau mountain. Bisa juga mountain, bisa juga gunung. Jadi gunung itu maintain. Number 9. Hill, bukit. Jadi bukit bahasa Inggrisnya hill. It different with mountain ya, berbeda dengan gunung. Bukit itu lebih rendah, kalau gunung itu sangat tinggi ya. Oke, the last one, nomor terakhir 10, nomor 10. Mars, rawa, jadi ada seperti itu ya. Rawa itu bahasa Inggrisnya Mars. Oke, once again, ulangi sekali lagi. We only speak up the English ya. Jadi kita hanya membaca Inggrisnya. Island, sea, island, sea, river, lake, field, ground, desert, mountain, atau maintain ya. Desert boleh, asal jangan desert ya. Hill, Mars. Okay students, thank you. We just pronouncing the vocabularies.
kita sudah melafalkan kosakata. Listen and listen again and speak up. Dengarkan dan dengarkan lagi sambil berbicara ya. Diikuti suara Pak Denny. Oke, we go to conclusion, kesimpulan. We have learned about environment. What is environment? Jadi kita sudah mempelajari tentang pengertian lingkungan. Lingkungan itu apa? Yaitu the place atau a place where human, plants, and animal live. Jadi tempat hidupnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itulah lingkungan atau things that around us, atau sesuatu yang ada di sekitar kita. And we also have pronouncing, ya. We have pronounced the vocabularies of environment. We have pronounced river, sungai, mountain, gunung, desert, gurun, and lake, danau, ground, tanah, hill, bukit, ya kan, and so on, dan lain-lain ya. Oke, thank you. Okay, now we are going to, I have task for you, tugas untuk anak-anak pada hari ini. Please pronounce 10 vocabularies of environment and record your voice, then send it to Mr. Denny ya. Jadi anak-anak tugasnya mengucapkan 10 kosakata tentang lingkungan, direkam suara. You may read your notes. Boleh lihat catatan ya. You may look the spelling. Boleh lihat cara bacanya. But first, tapi yang pertama dilakukan adalah you watch the video, listen, and speak up. Jadi yang pertama-tama anak melihat video, dengarkan baik-baik, dan ikuti suara Pak Denny atau berbicara ya. After that, you may look at your notes. Setelah itu boleh melihat catatan while recording your voice, ketika merekam suara anak-anak ya. Jadi boleh melihat catatan. Okay, if you got problem, if you have any difficulty, if you have any question, you may contact me ya. Kalau punya pertanyaan, kalau ada masalah, silakan hubungi Pak Denny. Okay, student, thank you for today's learning. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. I hope all of you understand the material for today, and next week we still learn about this one. Jadi minggu depan masih belajar tentang ini. Okay, students, see you. Sampai jumpa. Thanks. Terima kasih and God bless you. Tuhan memberkati.